Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan berjumpa kembali bersama saya Fendi Channel. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Video ini sekedar perjalanan driving untuk melihat pemandangan sekitar Jalan Raya di Kuala Lumpur, Malaysia, dan sekedar untuk persahabatan saja. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan saling subscribe, like, dan komen agar kita bisa saling berbagi video kita masing-masing. Terima kasih atas dukungannya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings and see you again with me Fendi Channel. Hopefully on today's occasion, we are all in good health. Amen wa rabbal alamin. This video is just a driving trip to see the scenery around the roads in Kuala Lumpur, Malaysia, and just for friendship. For those who have not subscribed to this channel, please subscribe, like, and comment, so that we can share our videos with each other. Thank you for your support. Enjoy watching.